So, let's go first sa inverse of a matrix. So, for example, naatay 1/2 and then ang 1/2 is iyang reciprocal is 2 and then 1/6 ang iyang reciprocal is 6. So, if naatay matrix nga ingon ana, pwede nato na siya ma-write og A is equal to what number nga kanang what number nga ako ang giingon kaganina is question mark na siya, and then how do we get that kanang question mark nga number nga undefined nga number is kaon nato na siya by getting the product of duha ka matrices nga mohatag siya og identity matrix. So ang 2 by 2 identity matrix is 1 0 and 0 1. So mao na siya 2 by 2 matrix. 2 by 2 identity matrix arrangement. So, kung naanatay matrices or matrix, ang iyahong identity matrix ana will represent 1 or unity if naanatay matrix nga A is equal to 1, 0, and 0, 1. Okay, katong gisulod siya sa bracket nga, bracket, open bracket, 1, 0, then sa lalom 0, 1, dayon, close bracket. So, for instance, instead of writing 1 over A, we will gonna write that into something nga gitawag siya og A inverse. So, A inverse is mauna na siya inverse of a matrix of A with negative 1. So, A times A inverse is muhatag na siya og identity matrix. So, what if the question kay kung unsa ang i-multiply sa A, muhatag pa ba daw og identity matrix? So, the answer ana is, again, it's A inverse. So, whatever i-multiply sa A inverse times the A, it will give us identity matrix. Okay? So, this is the concept of identity matrix, that the product will give us an identity matrix. For example, we have 2 by 2 matrices. So, ang pinakauna nga buhaton is bulungon nato ang iyang product nga naa sa left. Meaning, ang usa ka element nga equal sa product nga makita sa first row with first column, ato na siyang i-multiply and add the first number of the 2 by 2 matrices nga makita sa left. So, for the next element, we multiply the first row with the second column. The next element or the next 2 1 element, we will gonna multiply the second row with the first column, and for the last element, we multiply the second row with the second column. So, all in all, we just calculate the 4 elements, and then by that we can obtain the identity matrix nga ang arrangement for 2 by 2 identity matrix is 1 0 0 1. So, unsa man jud ang identity matrix? So, ang identity matrix is usa siya sa pinaka-importante sa matrices. So, identity means getting the same answer as the original number. So, for example, unsa nga number ang pwede ma-multiply sa 3 na dapat ang product kay 3 Japon? So, it's 1, diba? Kay 1 times 3 is equal to 3. So, ang number 1 is gitawag na siya og multiplicative identity. So, whatever number nga imo i-multiply sa 1 is, ang iyang product ana is ang original number. Okay? So, in identity matrix, so whatever matrix it is multiplied with, it will give us the same matrix. So, kabalo naman ta nga ang identity matrix arrangement sa 2 by 2 is 1 0 0 1, and then ang 3 by 3 identity matrix arrangement is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So, mao na siya arrangements sa 2 by 2 and 3 by 3. So, it is a square matrix which has all the elements in the leading diagonal as 1 and the rest of the elements is 0. So, kung imo na siyang imaginon, itapad nimo na silang duha nga arrangements
mabantayan na nimo nga ang leading diagonal ana nila is 1. Okay? And the rest ana is 0. So let's go to the system of linear equations using matrices and determinants. So naakoy example din hi. Let's just imagine na lang ha nga naay example duha ka equation ni siya, which are 2x minus y is equal to 4, then 3x plus 2y is equal to 13. So if mag-solve ta for x and y, then ato ra na siya i-substitute in any one of the equations. But we are talking here about matrix. So let's use matrix in solving that. So first, we will gonna rewrite the given equation into a matrix form, and also the matrix of the coefficients. So in the first equation nga given is isulat ang coefficients. So ang coefficients sa first equation is 2 and negative 1. So katong matrix nga nasulat kay ma-multiplied siya with the matrix nga naay column of variables which are x and y. Okay? So ang matrix with the coefficients kay ma-multiplied siya with the matrix nga naay column of variables. So ang product ato is dapat equal siya sa matrix with the column of the constants on the right hand of the equation given, which are 4 and 13. So, karon ato i-define ang linear combination. So, in this case, may nga nga, let k be greater than or equal to 1, and makasay na sa tanga ang vector v, kaning vector v, kay linear combination siya sa ubang vector. So, ang other vectors nga akong gimin kay, for example, mo na ko nga, other vectors are v sub 1, v sub 2, until v sub k. Then, kanitanan kay r na sila. So, by this, ma-find na nato ang scalars, like we have alpha 1, alpha 2, until alpha k, which is real numbers na siya. So, diba, ni-mention ko kanina nga ang vector v is the linear combination of other vectors from sub 1 through sub k. So, in that case, mauna siya gapasabot nga ang vector v is a linear combination of these other vectors. So, example, if mo solve ta for x, same ra pud na siya sa kung mo solve ta sa y. So, this time, instead nga mo multiply ta for negative, ganahan ta mo multiply sa left and sa right side also. So, the next thing nga atong buhaton is to add the first equation and i-add nato sila straightly palalom. Okay? And also, ato na siya i-continue og solve sa left side by using the addition, and the right side kay i-solve po siya by using subtraction. So, ato na sila i-divide both sides ha, and then finally we can now have the answer for x. Okay? So, if mo gamit ta sa linear combination method, mag-solve ra dya puntas x, and kinahanglan nga the same answer siya by that, like katong ni gamit ta og substitution method. Okay? So, pwede man ta mo gamit either both methods to solve systems of two linear equations in two unknowns, pero kinahanglan ta mag-careful sometimes. So, ang next nga atong i-define is ang linear dependency and independency of a set of functions. And kaning duha ka concepts kay basic to study siya sa linear differential equations. So, mag-start ta sa linear dependency. So, kung ana siya, set of functions, or other words kay collection na siya og functions, like puingon ta nga f1 of x, 2 of x, and so on and so forth. Kana sila kay finite collection, or ginatawag na siya og finite set. So, kana nga set kay linear dependent on some interval kung naay ni exist
nga mga constants. So we say C1, C2 up to Cn, pero dili tanan 0 importante, like if mo multiply ta og function nga na ay corresponding constant and also ato na sila i-add tanan, then mo equal na siya og 0. Okay, so another way para makadefine ta sa linear dependency is ato i-describe ang set of functions. Kay kung linearly dependent na siya, dapat na ay at least one function ang makita para linear combination siya sa remaining functions. So, by doing that, pwede na ta maka-choose og any function nga gigiven. So, in other words, pwede na ko makaget og function katong sa f2 of x by itself by subtracting sa tanang terms and i-divide ang terms binagsa sa c2. So, makaingon na ta nga ang function of f2 of x is being expressed og linear combination sa remaining functions. Okay, so mauna siya linear dependence. So karon, let's discuss about linear independence. So again, set of functions Japon siya nga gitawag og linearly independent if dili siya linearly dependent, diba? So it is a set of functions nga pwede siya either linearly dependent or independent. Okay, so maka-define ta sa independence if kaniadtong buhaton na ay isa ka equation nga dapat equal siya or equality siya. So in other words, if na ay given equation nga gihatag nga kanang equation nga naa sa left hand side is equal to 0, kung ang C1, C2, C3 up to Cn nga constants kay 0, mauna siya ang way para to come up nga ang equation kay sakto. Dayon dili ta maka-define og lain nga values sa C nga non-zero. Okay, so we will be looking a set of function na linearly independent. Okay, so ato na po i-define og unsa ang span. So mag-start ta by letting S nga equal siya sa set of vectors. So naatay V sub 1 all the way to V sub k. So mauna sila ang ato ang vectors. So dayon, just for simplicity dapat ta mo assume na nga naay subset sa Rn. So mauna siya set sa tanang ordered real numbers. Okay, so let's say nga ang set sa tanang linear combinations of vectors sa S kay gitawag og span sa S. So daghang ways to denote span, like pwede ka mo write og SP of S, like you can use brackets, so as long as clear siya sa reader. So pwede pud ka mo write og span, and then you can have the vectors V sub 1, V sub k. Okay, so equal na siya sa set of all linear combination.